warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa dzurriyyatihi annallaha yu'li darajatihim fil jannah wa yanfa'una bi barakatihim wa karamatihim wa asrarihim wa anwarihim wa ulumihim wa nafahatihim bid dunya wal akhirah. Wa ila hadrati silsilati jam'il kutub wa jam'il asanid wa usulihim wa furihim annallaha yu'li darajatihim fil jannah wa yanfa'una min barakatihim wa karamatihim wa asrarihim lahumul fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim إياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله ونفعنا به wa bi'ulumihi wa amitana bil asrarihi amin amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Takmir Masjid Al Yahya yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, insyaallah kita semuanya bertemu di sini, besok bertemu di surganya Allah Subhanahu wa taala. Kita patut bersyukur kepada Allah karena di malam hari ini kita sebentar lagi akan bertemu dengan bulan yang mulia yang sering disebut dengan bulan Maulid Nabi Muhammad SAW. Bersenang-senang atau bahagia karena mendekati bulan Maulid itu merupakan salah satu perintah daripada Allah Subhanahu wa taala. Sudah kitabnya kok. Bersenang-senang atau bahagia karena bertemu dengan bulan Maulid merupakan perintahnya Allah Subhanahu wa taala. Baqala Allah taala di malam hari ini kita akan membahas satu ayat Quran dan tafsirnya. Agak sedikit lompat ya kersane pas dengan bulannya, yaitu surat Yunus ayat 85. Qul ngucap teman sapa sira bi fadlillah kelawan kautamaane Gusti Allah. Wa bi rahmati lan kelawan rahmate Gusti Allah fa badalika mangko kelawan mengkono-mengkono matkul fal yafrahu mengko becik padha seneng-seneng sapa sira kabeh. Kata Allah Subhanahu wa taala, karena engkau telah mendapatkan kenikmatan, karena engkau telah mendapatkan karunia yang agung dari Allah, maka sudah sepatutnya kamu bersyukur, bersenang-senang kepada Allah Subhanahu wa taala. Pertanyaannya, apa pengertian fadl dan apa pengertian nikmah itu? Tenggene kitab Tafsir Durrul Mansur dipungendikaken fadlullahi ta'ala al-ilmu wa rahmatuhu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Yang dimaksud dengan fadl itu adalah apa? Ilmu. Kita mendapatkan ilmu itu merupakan makna dari fadl dari Allah Subhanahu wa taala. Karena jenengan bisa ngaji, maka patut bersyukur. Jenengan punya anak teng pondok pesantren hafal Al-Qur'an khataman itu tasyakuran. Jadi khataman niku bentuk tasyakuran panjenengan. Wa bi rahmatihi, dan karena kamu mendapatkan rahmat dari Allah fal yafrahu maka berbahagia. Apa maknanya rahmat? Rahmat itu adalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi keranten jenengan niku dipun paringi nikmat, diberi takdir menjadi umat Nabi Muhammad, sudah semestinya jenengan itu berbahagia atas adanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kamila dipun ngendikaken wonten kitab niki wa qala ta'ala aidan wa kullan naqussu 'alaika min amba'ir rusuli ma nuthabbitu bihi fu'adak. Lah bagaimana cara kita bersyukur Bapak Ibu? Pertama, di bulan Maulid mestinya kita sering-sering membaca sejarah Nabi Muhammad SAW. Jadi sering-sering membaca. Nah cara saat ini, nah cara teng NU niku namanya Maulid Al-Barjanji, Maulid Ad-Dibai. Cara tengene Muhammadiyah naminipun
sirah nabawiyah. Cara tengene golongan yang lain ada yang menyebutnya tareh. Ya intinya sami. Intinya apapun yang menceritakan tentang kehidupan Kanjeng Nabi dianjurkan dibaca di bulan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Niki. Cara pertama, monggo perbanyak membaca Maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam. Diperhatikan yadharu min dzalika annal hikmata fi qisasi amba'ir rusuli alaihi wasallam tathbitu fuadin nabi sallallahu alaihi wasallam wala syakka annana al-yawm nahtaju ila tathbiti afidatina bi amba'ihi wa akhbarihi asyaddu min ihtiyajihi wa sallallahu alaihi wasallam. Kenapa Bapak Ibu? Karena orang itu kalau selalu membaca sejarah Kanjeng Nabi pasti akan ada rasa cinta pada Kanjeng Nabi Muhammad. Jenengan membaca sejarahnya Mbah Yahya saja cintanya bisa berkali-kali lipat. Jenengan membaca sejarahnya Mbah Yahya saja bisa membuat jenengan itu rindu kepada ibadah. Apalagi yang dibaca itu adalah sejarah hidup Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Niki. Wa innal maulida asy-syarifa yahutsu ala sholati alaihi wasallam al-matlubina biqauli ta'ala innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Loh, Pak, kenapa kok kita tuh perlu bahagia? Loh, bahagia jenengan itu loh setiap baca sholawat satu kali kepada Kanjeng Nabi Muhammad akan dibalas beribu-ribu kali, ada yang mata 100.000 kali sholawat didoakan Kanjeng Nabi untuk kemuliaan panjenengan kepada Allah Subhanahu wa taala. Niki kayak ngeten mboten bersyukur niku nggih kira-kira tidak memiliki adab kepada Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa qala ta'ala qala ya Isa bin Maryam Allahumma rabbana anzil alaina ma'idatan minas sama'i takun lana 'aidan li awwalina wa akhirina wa ayatan mink warzuqna wa anta khairur raziqin. Fa nuzulul ma'idati i'tabaru 'idun li ahlil ardi lil awwalin wal akhirin yadharu farhahum fama dikatakan an-nafruha bi maulidin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dikatakan lah ayat ini jelasakan karena kamu telah mendapatkan hujan yang turun dari langit berbahagialah kamu. Nah terus ulama ahli tafsir jelasakan nak untuk banyu mawon awake dhewe niku disunahke seneng-seneng sunah lah Pak. Jadi sunnahnya niku nak enten toya udan jenengan niku udan-udanan tapi hujan yang pertama. Jadi ketika hujan turun pertama kali sunnahnya niku jenengan udan-udanan sunnahnya. Nih sunnahnya. Nah cara teng pondok teng Lirboyo itu kalau ada hujan santri-santri didhawuhi untuk udan-udanan. Teng Yaman kalau ada hujan kita didhawuhi udan-udanan. Tapi yang pertama kali tok. Hujan pertama kali saja. Niku. Kenapa ada rahmat? Kalau hujan saja kita diperintahkan seneng-seneng udan-udanan, bagaimana kalau bertepatan dengan hari lahirnya Nabi Muhammad SAW yang tentu rahmatnya lebih kuat. Ini adalah Nabi Muhammad SAW. Ngaten. Wa ma arsalna Nabi SAW. Jadi napa mulai jenengan sing beragama Islam Pak? Tiang kafir niku lho. Kalau dia mau memperingati Maulid Nabi maka dia mendapatkan kemuliaan yang luar biasa dari Allah Subhanahu wa taala. Napa contone? Panjenenganipun Sayyidina panjenenganipun Abu Lahab. Abu Lahab itu ketika mendengar keponaan beliau lahir yaitu Nabi Muhammad saking sewenenge kemudian bi'itkihi kemudian beliau memerdekakan si Suwaibah. Karena beliau memerdekakan si Suwaibah akhirnya ketika di akhirat setiap hari Senin beliau mendapatkan dispensasi tidak disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala. Bayangin Abu Lahab saja yang kafir karena senang dengan Maulid Nabi akhirnya setiap hari Senin dapat dispensasi. Bagaimana kita yang beragama Islam? Terus dikatakan waqala Imamul Qurra Al-Hafiz Syamsuddin Ibnu Jazari. Imam Ibnu Jazari ngarang kitab. Imam Ibnu Jazari ngarang kitab yang berjudul Arafut Ta'rif fi Maulidis Syarif. At-Ta'rif fi Maulidis Syarif. Beliau mengatakan
qad ru'ya Abu Lahabin ba'da mauti fin naumi faqila. Ada banyak ulama yang mimpi bertemu dengan Abu Lahab setelah meninggal dunia. Kemudian beliau mengatakan, mahaluka, piye kabarmu? Faqala finnar, aku sekarang di neraka. Illa annahu yukhafifu anni kulla lailatin ini bi'taqi Suwaibata indama basyaratni biwiladatin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Aku masuk neraka, cuman tak kasih info. Aku itu setiap hari Senin mendapatkan dispensasi tidak disiksa karena aku dulu itu sewenang dengan kelahiran Nabi Muhammad. Kemudian aku memerdekakan Suwaibah ini. Bismillahirrahmanirrahim. Qaulal muallifu rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa mittana bil asrarihi amin. Lah, terus panjenenganipun Syekh Syamsuddin Muhammad bin Nasiruddin Ad-Dimsyq mengatakan, idza kana hadza kafirun ja'a dammuhum. Dikatakan kalau orang kafir saja memperingati Maulid Nabi kemudian dapat kenikmatan yang luar biasa, bagaimana dengan kita yang beragama Islam kalau kita kemudian memperingati Maulid Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Pak, siapa sih orang yang pertama kali memperingati Maulid Nabi? Orang yang pertama kali memperingati Maulid Nabi ya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, bukan yang lain. Orang yang memperingati Maulid Nabi ya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dalilnya mana dalilnya? Dikatakan di dalam kitab ini bahasanya dikatakan an Abi Qatadah anna Rasulullah SAW su'ila an shaum yaumil Isnin. Untuk sekalipun hadis sahih yang diriwayatkan oleh Imam Abi Qatadah niki tenggene Muslim nggih wonten, tenggene Abi Dawud nggih wonten, tenggene Tirmidzi nggih wonten. Kabupaten Kanjeng Nabi, jenengan kok setiap dinten Senin niku puasa itu apa? Kemuliaan hari Senin itu apa? Kanjeng Nabi mengatakan fihi wulidtu wa fihi unzila alayya. Aku hari Senin itu dilahirkan dan aku hari Senin diangkat menjadi nabi, makanya aku memperingati kebahagiaan itu dengan setiap hari Senin melakukan puasa. Paham Bapak Ibu? Jadi ngoten niku. Jadi salah satu cara memperingati Maulid Nabi dengan cara apa? Dengan cara kita berpuasa. Niki. Makanya teng Jawa terus enten napa tradisi poso weton. Kenapa poso weton? Meniru daripada sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Niki. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, niki jeng Sabtu niki satu Maulid. Sabtu niku jeng Jumat malam Setu niku tanggal 1 bulan Rabiul Awal. Makanya kalau maturaken niki kersane jenengan persiapan nggih. Terus wonten kitab niki dipun ngendikaken wa hadza fi ma'na ihtifali bihi illa anna surata mukhtalifata walakinnal ma'na al-mawjud sawa'un kana dzalika bi siyamin aw bi it'ami ta'amin aw ijtima' ala dzikrin. Lah, dalil-dalil yang aku sebutkan tadi katanya pengarang kitab itu memang seakan-akan berbeda pendapat, tapi intinya sama. Napa intine? Intine jenengan itu diperintahkan untuk memperingati Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Diperintahkan untuk memperingati Maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan cara apa? Ya bisyamin dengan puasa. Amin atau memberi makan kepada orang lain. Tadi loh, Pak. Jadi tiang kafir mawon itu memperingati maulidnya nabinya itu dengan cara memberi makan kepada orang lain, dan jenengan itu paling berhak melih. Atau kalau tidak dengan cara dikatakan awijtima'i ala dzikrin, awijtima'in ala dzikrin, zikir bersama, zikir kumpul berjamaah atau yang lain sebagainya. Wa innan nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana yulahidu tibatuz zamani bil hawadisi ad-diniyati al-uzma allati madat wa qadat faida jaa az-zamanu alladhi waqa'a fihi kana fursatun lit tadakkuriha wa ta'dhimu yaumiha li ajliha wa li annahu dhurfun laha.
Wonten kitab niki dipun ngendikaken, maka salah satu yang kemudian perlu kita pahami adalah ketika kita itu mendapatkan kenikmatan berupa Nabi Muhammad, sudah semestinya kita bersyukur dengan cara-cara yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Caranya bagaimana? Terserah jenengan. Al-'adah ma yatakarraru fin nufusi maqbulan 'inda dabittiba'i salimah. Terserah jenengan, carane pripun terserah jenengan. Islam tidak mengatur secara mendetail tentang tata cara jenengan melakukan tasyakuran. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi 'ulumihi wa mitana bil asrarihi amin. Bakat kalimat qad masuk pada kalimat fi'il. Qad mestinya masuk kalimat fi'il. Waqad as-shala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam wa hadhil qaidatu bi nafsihi kama sahha fil hadis anna Rasulullah lama wasala ila Madinah wa ra'a al-yahud yasumuna yauma Asyura sa'ala an dalik. Kanjeng Nabi niku lama wasala ila Madinah, Pak. Lama wasala ila Madinah wa ra'a al-yahuda yasumuna yauma Asyura. Kemudian beliau itu melihat orang-orang Yahudi itu puasa bulan Asyura sa'ala an dalik. Beliau bertanya, faqila lahu innahum yasumunahu li'anna Allah naja fihi nabiyahum wa aghraka aduwahum fahum yasumuna syukran lillahi ta'ala ala hadhihi ni'mah. Oh ngenten Kanjeng Nabi, tiang-tiang Yahudi niku tenggene dinten Asyura niku poso. Mergi nabi nipun tiang Yahudi namine Nabi Musa niku dipun slametaken saking kejaranipun Raja Firaun, dan Raja Firaun dipun paringi kelelep kali Allah Subhanahu wa taala. Terus Kanjeng Nabi malah ngendika ngeten, nahnu aula bi Musa minkum, nahnu aula bi Musa minkum, ya. Faswamahu wa amara bisyami, faswamahu wa amara bisyami. Kalau Nabi Musa saja berpuasa, kalau Nabi Musa saja kemenangannya diperingati dengan puasa, aku lebih berhak untuk kemudian dipuasani. Aku lebih berhak diperingati hari lahirnya. Aku lebih berhak dimuliakan dalam segala urusannya. Paham ya Pak? Ngoten lho. Niki nahnu aula bi Musa. Niki. Wa Anas radhiyallahu anhu aqqa an nafsi ba'da nubuwah. Kanjeng Nabi niku anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam aqqa bi nafsi ba'da nubuwah. Beliau niku setelah napa jenenge 40 tahun, beliau itu mengakikoi dirinya sendiri. Ma'annahu qad marada anna jaddahu Abdul Muttalib aqqa anhu. Lah, Kanjeng Nabi, kan kakekmu sudah mengakikoi kamu ketika hari ke-7 ya. Fi sabi wiladatihi wal aqiqatu la tu'addu marratan tsaniyatan. Bukannya akikah itu satu kali tok, enggak boleh diulang dua kali Kanjeng Nabi. Wa yahmilu dzalika ala anna alladhi fa'alahu Nabi sallallahu alaihi wasallam idharun li syukri ala ijadihi rahmatan lil alamin. Lah, penyembelihan hewan yang kedua niku Pak, niku sebagai bentuk syukur Kanjeng Nabi karena beliau dilahirkan oleh Allah dan dilahirkan lagi pada tahun ke-40 umurnya menjadi rahmatan lil alamin. Jadi bentuk syukurin apa? Ngakekoi awake dhewe. Artinya Kanjeng Nabi niku memperingati maulidnya beliau sendiri, dan kita sebagai umatnya sudah semestinya meniru Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Niki Bapak Ibu. Wa yukhadu min qauli sallallahu alaihi wasallam fi fadli yaumil jum'ah. Kemudian diambil juga daripada Bapak Ibu. Kenapa hari Jumat itu fadli yaumil jum'ah? Wa adda mazayahu. Anten surat Al-Kahfi ya dinten Jumat. Jumatan ya dinten Jumat gitu. Sholawatan dinten Jumat. Ibadah napa-napa teng dinten Jumat pahalanya dilipat gandakan. Kenapa? Kenapa kok hari Jumat itu dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala? Dia mengatakan fihi wulida Adam tashrifuz zamanil ladzi thabata annahu miladu li ayyi nabiyyin kana minal anbiya'i alaihi wasallam fil yaumil ladzi wulida fihi afdhalun nabiyyin asyraful mursalin. Ngeten lho, kenapa kok kata Rasulullah aku muliakan hari Jumat? Mergo dinten Jumat niku dipun lahiraken Nabi Adam alaihi salam. Jadi enten jenengan damel Jumat berkah, Pak.
enten jenengan iku Jumatan, enten banyak kesunatan di hari Jumat itu karena panjenengan itu dipun lahiraken Nabi Adam alaihi salam. Karena Nabi Adam itu dilahirkan hari Jumat, makanya panjenengan itu dianjurkan memuliakan hari Jumat. Lah nek dinten Jumat mau dimulyakake kaya ngoten, napa meleh dinten Senin. Paham nggih, Mas? Jadi kenapa kalau ada pertanyaan, apakah Kanjeng Nabi pernah memperingati maulidnya Nabi terdahulu? Ada. Kanjeng Nabi memperingati maulidnya Nabi Adam dengan memuliakan hari Jumat. Paham nggih? Iki. Nah niki jenengan ngeten niki napa namine teng kampung nggih. Enten Ustaz anyar ngoten niku terus matur, maulid rano dalili, mboten contohkan, mboten dicontohkan ngoten niki kirang pas. Kanjeng Nabi piyambak niku nggih memperingati maulidnya Nabi Adam alaihi salam. Wa yakunul farh was surur ahyanan fi dzikri al-ihya alil hawadisi at-tarikhiyati al-khatirati dzatal islahi al-muhimmi fi tarikhil insaniyati kama yukhadu ta'dimul makanil ladzi wulida fihi nabi min amri Jibril alaihi salam. Ya. Termasuk selain Nabi Adam, Pak. Niku enten nabi melih sing dipun peringati maulidnya. Sinten niku? Kanjeng Nabi ketika badhe Isra Mi'raj dipun dawuhi, ya. Dipun dawuhi bi sholati rakaataini bi Baitlaham. Bi sholati rakaataini bi Baitlaham. Kanjeng Nabi jenengan kula suwun salat kalih rakaat teng Baitlaham. Kemudian wonten kitab niki dipun ngendikaken atadri aina shallaita. Kemudian setelah selesai, kemudian beliau di petang letih, kamu tadi tahu enggak salat di mana? Kemudian Kanjeng Nabi ngendika, qala la mboten ngertos. Shallaita fi Baitlaham fihi wulida Isa alaihi bi Baitlaham haitsu wulida Isa alaihi salam. Kamu tak diperintahkan oleh Allah sholat 2 rakaat di Baitlaham tidak lain dan tidak bukan karena semata-mata dalam rangka memperingati maulidnya Nabi Isa alaihi salam. Paham ya? Semata-mata diperingati sebagai maulidnya Nabi Isa alaihi salam. Paham ya? Baik, nggih. Dan Nabi Muhammad memperingati maulidnya Nabi Isa. Nabi Muhammad memperingati maulidnya Nabi Isa. Mestinya kita juga memperingati maulidnya Nabi Muhammad, karena Nabi Muhammad meniru Nabi Muhammad yang memperingati maulidnya Nabi terdahulu. Cara jane memperingati maulid niku bid'ah. Kanjeng Nabi tinggal matur, Bril bid'ah, Bril ra ono dalili kan ngoten. Ternyata mboten. Wa innal maulida amrun istahsanahul ulama wal muslimuna fi jamil biladi wa jara bil amalu fi kulli suqin fa huwa matlubun syar'an lil qaidati al ma'khudati min hadits ibni Mas'udi al mawqufil ladzi dzakarahu Abu Nuaim an inda tarjamatihi qala ma ra'ahu muslimuna hasanan fa huwa indallahi hasanun wa ma ra'ahul muslimuna qabihan fa huwa indallahi qabihun. Setiap apapun yang dianggap mulia menurut manusia, maka mulia juga menurut Allah Subhanahu wa taala selama tidak melanggar syariat. Ini catatan ini. Selama tidak melanggar syariat, maka semua yang dianggap baik menurut Allah maka dianggap baik menurut manusia, maka juga dianggap baik menurut Allah Subhanahu wa taala. Niki. Bismillahirrahmanirrahim. Qaulal muallifu rahimallahu wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa amitana bil asrarihi amin amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa inna ma'rifata syama'ilihi wa mu'jizatihi wa irhasatihi tustad'a kamal al-imani bihi alaihi salam wa wizaratun fil mahabbati idal insanu madbu'un ala hubbil jamili khuluqan wa khalqan ilman wa amalan halan wa i'tiqadan wala jamal wa akmal wa afdala min akhlaqihi. Lah dengan kita Bapak Ibu memperingati maulid Nabi niki kita akan merasa ternyata
Ternyata nabi ini awake dhewe niku nabi sing paling sempurna. Ternyata nabi ini awake dhewe niku akhlake luar biasa. Ternyata akhlake nabi ini awake dhewe niku akhlake sangat hebat sekali. Bismillahirrahmanirrahim. Wa kullu ma dzakarnahu sabiqan minal wujuhi fi masyru'iyatil maulidi innama huwa fil maulidi alladhi khala minal madhkurati al madmumati allati yajibul inkaru 'alaiha amma idza ishtamala al maulid ala syai'in mimma yajibul inkar 'alaihi ka ikhtilatir rijal bin nisa. Cuman ngeten kadang-kadang enten sing mendramatisir lho maulid nabi lho, laki-laki perempuan kumpul-kumpul. Lanang itu kumpul. Niki nggak bisa menjadi dalil untuk mengharamkan maulid. Terus mungkin ngeten, kalau ana wong maca Quran lanang wedok kumpul-kumpul sak majelis, berarti maca Quran haram mboten. Kumpul-kumpul niku haram, Pak, lanang wedok. Tapi maca Qurane maulid tetap dianjur dianggap sunnah. Nah niki. Nah terus niki niku do ngeklaim ngeten. Siapa sih yang pertama kali memperingati maulid Nabi terus enten sing ngeklaim, wah enggak golongan saya. Wonten kitab niki dipun ngendikaken wonten kitab Al-Hawi lil Fatawi As-Suyuti, wa awwalu man ahdatsa dzalika Suaibu Irbil Al-Malik Al-Mudhaffar Abu Sa'id Ibnu Zainuddin ala Ali bin Ahadul Muluk Al-Amjad wal Kubara'il Ajwad. Qala Ibnu Katsir fi tarikhihi kana ya'malul maulid asy-syarif fi Rabiul Awwal wa yahtafilu bi ihtifalan hailan wa kana syahman syuja'an aqilan adilan rahmallahu taala wa akrama maswahu. Wonten tafsiripun wonten kitab tarakhipun Imam Ibnu Katsir. Tarikh Ibnu Katsir ngendikaken orang yang pertama kali mengadakan acara maulid Nabi gede-gedenan niku naminipun Malikul Mudhaffar. Malik Mudhaffar Raja Mudhaffar niku orang yang pertama kali memperingati maulid secara besar-besaran. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallifu rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi 'ulumihi wa amitana bil asrarihi amin amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Aqwalul ulama'i fi masyru'iyatil ihtifal bi maulidin nabi asy-syarif. Lah sekarang bagaimana pendapat para ulama tentang maulid Nabi? Bagaimana pendapat para ulama lintas madhab sekalian tentang maulid Nabi? Qala Ibnu Taimiyah, Imam Ibnu Taimiyah mengatakan tenggane kitabipun berjudul yaitu Iqtidha' Shiratal Mustaqim, juga disebutkan di dalam kitabnya yaitu As-Sirah Al-Halbiyah. Fata'dimul maulidi wa ittikhaduhu mausiman qad yaf'aluhu ba'dun nas wa yakunu lahu fihi ajrun 'azimun li husni qasdi kurang hak nih wa ta'dimihi li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Imam Ibnu Taimiyah, Pak, ulama Wahabi, ulama Ibnu Wahabi yang diklaim Wahabi ya, dan beliau ulama mazhab Hambali, mengeklaim ulama mazhab Hambali. Beliau mengatakan mengagungkan maulid Nabi dan menjadikan itu merupakan tradisi bulanan, tradisi yang berlaku secara istiqomah, sudah menjadi kebiasaan orang-orang terdahulu. Dan barang siapa orang melakukan itu, maka dia mendapatkan pahala yang agung dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia akan mendapatkan pahala yang agung, pahala yang luhur dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Lihusni qasdi. Karena baiknya tujuan dia. Kemudian wa ta'zimihi, dan semangatnya dia mengagungkan maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Faqad qala Ibnu Hajar Al-Haytami rahimahullah taala wal hasilu annal bid'ata al hasanata muttafaqun ala nadbiha wa amalul maulidi wa ijtima'un nasi lahu kadzalika ay bid'atun hasanah. Jadi berkumpul melakukan yaitu wal hasil annal bid'ata al hasanata, berkumpul melakukan perbuatan yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala merupakan bid'ah yang hasanah. Jadi misalnya kita itu berkumpul mengadakan acara Maulid Nabi, mengadakan acara-acara yang dicintai oleh Rasulullah, itu merupakan termasuk perbuatan yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan Maulid Nabi ini para ulama sepakat hukumnya adalah bid'ah. Memang tidak pernah diajarkan ulama terdahulu, tapi bid'ahnya bid'ah hasanah, bukan bid'ah sayyi'ah. Ngoten. Wa min thamma qala Imam Abu Syamah Syekhul Imam. Jadi salah satu gurunya Imam Nawawi, namanya pun Imam Abu Syamah, mengatakan begini. Wa min ahsana mabtudi'a fi zamanina ma yaf'alu kullu 'amin fil yaumil muwafiqi li yaumi maulidi sallallahu alaihi wasallam wa annahu wa alihi wasallam minas shadaqat wal ma'ruf wa idharuz zinah was surur fa inna dzalika ma'a ma fihi minal ihsani lil fuqara. Jadi termasuk perbuatan yang sangat dianggap baik menurut para ulama itu adalah mengadakan acara Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan ini merupakan perbuatan yang mulia karena di sana nanti kadang-kadang ada memuliakan anak yatim dan seterusnya niki. Ketika akan mamin bihi min ijadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam alladzi arsalahu rahmatil alamin. Wa qala as-Sakhawi, Imam as-Sakhawi mengatakan tenggene kitab Sirah Halbiyah bahwasanya lam yaf'alhu ahad minas salafi fil quruni thalathati wa innama hadithun ba'di. Jadi ini merupakan perkara hadis, perkara baru setelah Nabi Muhammad. Tsumma lazala ahlul Islam min sairil aqtar wal mudun ya'maluna al maulid wa yatasaddaquna fi layaliha bi anwa'i shadaqat. Lah, sedangkan perbuatan ini walaupun tidak pernah dicontohkan oleh ulama di tahun ketiga abad ketiga, tapi melakukan perbuatan ini kata Imam As-Sakhawi merupakan perbuatan yang sangat mulia, sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini mendapat Imam As-Sakhawi. Niki kula sedaya Pak ben adil. Kersane jenengan niku mungkin sang ngerti. Bagaimana pendapat ulama Wahabi? Enten sunnah. Ulama Syiah sunnah. Ahlu sunnah sunnah. Maksudnya Wahabi. Jadi kersane tidak ada yang ngeklaim, oh Maulid itu menurut ulama saya enggak sunnah. Ulama Wahabi pun mengatakan sunnah. Bismillahirrahmanirrahim. Salah satu ulama apa jenenge niki? Ulama Imam Hambali, Syekhul Imam Hambali, Imam Al-Iraqi 24. Al-Hafidz Al-Iraqi ma innat takhada al-walimah wa it'amat tu'am mustahabbun fi kulli waqtin fa kaifa idzan dama ila dzalika al-farah was surur bi dhuhurin nurin nabi sallallahu alaihi wasallam hadha asy-syahri asy-syarif wa la min kaunihi bid'atun kaunuhu makruhan fakam min bid'atin mustahabbatin bal qad kana wajibah. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallifu rahimallahu wa nafa'ana bihi
wa bi ulumihi wa amitana bil asrarihi amin amin ya rabbal alamin. Lah, kemudian dikatakan di dalam kitab Bapak Ibu bahasanya menurut ulama mazhab Maliki bahwa mengadakan acara Maulid Nabi itu merupakan salah satu cara agar kita itu kemudian mau bersyukur karena telah mendapatkan kenikmatan yang agung, yaitu menjadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya para ulama apa jenenge niku para dzurriyyah, para sahabat Nabi Muhammad telah memberikan respon kepada atas nama Maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam, memberikan respon tentang kemuliaan mengadakan acara Maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam. Katakan ada mana ini. Bismillahirrahmanirrahim. Pertama yang memberikan respon atas Maulid Nabi niku adalah Sayyidina Abu Bakar. Panjenenganipun Sayyidina Abu Bakar ngendika ngeten. Wonten kitab An-Ni'matul Kubra. Man anfaqa dirhaman fi maulidin Nabi sallallahu alaihi wasallam kana rafiqi fil jannah. Bapak Ibu, sinten-sinten tiyang sing purun ngurbanaken artonipun sak dirham dalam rangka memperingati Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sak dirham mawon dipun kurbanaken dalam rangka mengadakan Maulid Nabi, disedekahaken, maka dijamin besok bakal dados kancanipun tanggonipun Abu Bakar wonten surganipun Allah Subhanahu wa taala. Man azzama maulidin nabi faqad ahyal Islam. Barang siapa orang yang mengagungkan acara Maulid Nabi, kata Sayyidina Umar bin Khattab, maka dia telah mendapatkan label sebagai penegak agama Islam. Kemudian Sayyidina Utsman bin Affan boten kalah, man anfaqa dirhaman ala qiraati maulidin nabi faka'annama syahida yaumi wa badrin wa hunain. Barang siapa orang yang mengagungkan membaca Maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam, membaca Maulid Nabi kemudian berinfak 1 dirham, maka dia telah mendapatkan yaitu keutamaan, yaitu kalaupun dia matinya menjadi orang yang syahid di perang Badar dan perang Hunain. Jadi sinten-sinten sing mati nipun niku dalam posisi dia itu ahli mulyake Maulid Nabi, perso berkorban untuk acara Maulid Nabi, kerso bantu dalam urusan acara Maulid Nabi, maka kalaupun dia matinya syahid seperti di perang Badar dan perang Hunain. Panjenenganipun Imam Ali bin Abi Thalib juga enggak mau kalah. Man azzama maulidan Nabi sallallahu alaihi wasallam la yakhruju minad duna illa bil iman. Barang siapa orang yang memuliakan Maulid Nabi, dia tidak keluar dari dunia kecuali pasti membawa iman. Niki Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allifu rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa amitana bil asrarihi amin amin ya rabbal alamin. Eta niki nggih, apa namanya? Banyak juga pendapat-pendapat dari para ulama yang lain yang kemudian mengagungkan tentang acara Maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kados panjenenganipun Imam Fakhruddin Ar-Razi, pengarang kitab Syarah Tafsir Kabir ya, Mafatihul Ghaib. Jadi barang siapa orang yang membaca Maulid Nabi kemudian dia membawa dirham wa dananir, beto dirham Pak, beto dinar, beto arto, akhlata bidarahimil ukhra, dicampur pakai uang yang lain, maka andaikan dia dompetnya ada uang yang dibawa di acara Maulid Nabi, lam yaftakir sahibuha, maka orang tersebut tidak akan pernah diberi miskin oleh Allah Subhanahu wa taala. Ala hadhihi niyyah wa likulli niyatin shalihah wa ala ma wa salafun shalih. Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.